Hallo meine liebe Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Video. So, heute lernen wir jetzt Modalverb. Los geht's. So, können অর্থ পারা। Ich kann মানে আমি পারি। Du kannst মানে তুমি পারো। Er kann অথবা sie kann মানে সে পারে। একটা হচ্ছে মাস্কুলিন আর একটা হচ্ছে ফেমিনিন। Wir können মানে আমরা পারি। Ihr könnt মানে তোমরা পারো। Sie können মানে তারা পারে। Sie können মানে আপনি পারেন। müssen অর্থ হচ্ছে অবশ্যই করতে হবে। Ich muss মানে আমার করতে হবে। Du musst মানে তোমার করতে হবে। Sie muss অথবা হচ্ছে er muss মানে তার করতে হবে। Wir müssen মানে আমাদের করতে হবে। Ihr müsst মানে তোমাদের করতে হবে। Sie müssen মানে তাদের করতে হবে। Sie müssen মানে আপনার করতে হবে। ভোলেন অর্থ হচ্ছে চাওয়া। Ich will মানে আমি চাই। Du willst মানে তুমি চাও। Er oder sie will মানে সে চায়। Wir wollen মানে আমরা চাই। Ihr wollt মানে তোমরা চাও। Sie wollen মানে তারা চায়। Sie wollen মানে আপনি চান। sollen অর্থ হচ্ছে উচিত। Ich soll মানে আমার উচিত। Du sollst মানে তোমার উচিত। Er oder sie soll মানে তার উচিত। Wir sollen মানে আমাদের উচিত। Ihr sollt মানে তোমাদের উচিত। Sie sollen মানে তাদের উচিত। Sie sollen মানে আপনার উচিত। mögen অর্থ হচ্ছে পছন্দ করা। Ich mag মানে আমি পছন্দ করি। Du magst মানে তুমি পছন্দ করো। Er mag oder sie mag মানে সে পছন্দ করে। Wir mögen অর্থ হচ্ছে আমরা পছন্দ করি। Ihr mögt মানে তোমরা পছন্দ করো। Sie mögen মানে তারা পছন্দ করে। Sie mögen মানে আপনি পছন্দ করেন। möchten অর্থ হচ্ছে চাওয়া। would like যেটা ইংরেজিতে বলে। Ich möchte মানে আমি চাই। Du möchtest মানে তুমি চাও। Er möchte অথবা sie möchte মানে সে চায়। Wir möchten মানে আমরা চাই। Ihr möchtet মানে তোমরা চাও। Sie möchten মানে তারা চায়। Sie möchten মানে আপনি চান।